The name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं. एज़ यू नो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है. आज हम इसका पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ आते हैं. The Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता इरादे से इस कदर मुतासर हुए, इम्प्रेस्ड मुतासर हुए, सो इम्प्रेस्ड बहुत मुतासर हुए, फर्म डिटर्मिनेशन पुख्ता आज़म से, दैट ही रिप्लाइड के उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, ए मेरे भाई के बेटे, ए मेरे भाई के लखते जिगर, गो थाई वे, अपने रास्ते पे चलते रहो, नन विल डेयर टच थी, कोई तुम्हें छूने की ज़रूरत नहीं करेगा, डेयर मीन ज़रूरत, आई शैल नेवर फोरसेक थी, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. फोरसेक का मतलब होता है छोड़ देना. नेक्स्ट है जी पैराग्राफ नंबर 9. एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम. और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुंतखब किया था. चोजन मुंतखब किया था. इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह ताला की रहनुमाई से सरशार होकर, इम्ब्यूड बिन सरशार होकर, विद डिवाइन गाइडेंस अल्लाह ताला की रहनुमाई से, एंड फर्म रिजॉल्व और पुख्ता अज़्म से, अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता अज़्म से सरशार होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना किया, ऑल द चैलेंजेस, तमाम मसाइल का, विद ग्रेस शानदार अंदाज से, डिग्निटी और वक़ार से, डिग्निटी वक़ार, ग्रेस शानदार अंदाज से, चैलेंजेस मसाइल का या मुसीबतों का एनकाउंटर्ड सामना किया. इन नो टाइम, थोड़े ही अरसे में ही, एलिवेटेड मैन, आपने इंसान को आला मकाम दे दिया, बढ़ा दिया, एलिवेटेड बढ़ा दिया, मैन इंसान को, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, मुमकिन तरीन ऊंचे मकाम तक, हाईएस्ट ऊंचे तरीन, पॉसिबल मुमकिन लेवल सतह. थोड़े ही अरसे में आपने इंसान को मुमकिन हद तक ऊंची सतह तक पहुंचा दिया, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में, डोमेन्स मीन मैदान. ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, आप एक मुतहर्रक कुव्वत भी थे, ड्राइविंग फोर्स मुतहर्रक कुव्वत, बिहाइंड द अरब कंकस्ट्स, अरबों की फतूहात के पीछे, आप अरबों की फतूहात के पीछे एक मुतहर्रक कुव्वत भी थे, विच हैव क्रिएटेड, जिसने छोड़े हैं या पैदा किए हैं, एवरलास्टिंग इम्प्रेशन, हमेशा रहने वाले असरात, इम्प्रेशन असरात, एवरलास्टिंग हमेशा रहने वाले, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर. नो वंडर, इसमें कोई शक नहीं है, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, आपको आलमगीर सतह पर समझा जाता है, जाना जाता है, एक्नॉलेज्ड किया जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री, तारीख की सबसे बासर शख्सियत, इन्फ्लुएंशियल सबसे बासर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सबसे बासर फिगर शख्सियत इन हिस्ट्री, तारीख की. नो वंडर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि आपको आलमगीर तौर पर तारीख की सबसे पुरअसर शख्सियत समझा जाता है. इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, माइकल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, जो कि एक अजीम तारीखदान है, एक अजीम तारीखदान माइकल हार्ट के अल्फाज में. हम यहीं तक इसको रखेंगे क्योंकि आगे फिर हमारा जो है ना वो थोड़ा लेसन रह जाएगा, इसको हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे. और इसके साथ आपका जो अटैच्ड लेसन एज यू नो चलता है वो कम्प्रीहेंशन का है, और आज हम कम्प्रीहेंशन 6 की तरफ कम्प्रीहेंशन नंबर 6 आपके सामने है. We see a kind of तो स्टूडेंट्स कम्प्रीहेंशन नंबर 5 आपके सामने है. फॉर 3 years, 3 साल तक, द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन दिस वैली, मालिक
اور ان کے سارے رشتہ دار ایک وادی میں ٹھہرے رہے. مینی آف دا مسلمس ٹو جوائنڈ دیم، بہت سے مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. آل سپلائز ٹو دا ویلی ور کٹ آف، وادی کی طرف جانے والے سارے خوراک کے راستے بند کر دیے گئے. دا مکن سا ٹو اٹ دیٹ نو فوڈ اور ڈرنک ریچ ٹو دا بنو ہاشم، مکہ کے لوگوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کھانا اور پانی بنو ہاشم تک نہ پہنچے. دا پور بنو ہاشم ہیڈ ٹو لیو آن دا لیوز اینڈ روٹس آف ٹریز اینڈ بشز، بیچارے بنو ہاشم کو جینا پڑا پتوں پر اور درختوں کی جڑوں اور جھاڑیوں وغیرہ کھا کر. دا کنڈیشن آف دا چلڈرن واز پرٹیکولرلی پیٹیبل، بچوں کی حالت خاص طور پر قابل رحم تھی. پیٹیبل قابل رحم. ایٹ لاسٹ بالآخر سم کائنڈ ہارٹڈ مکن ٹک پیٹی آن بنو ہاشم، کچھ مہربان دل رکھنے والے مکہ کے افراد نے بنو ہاشم پہ ترس کھایا. دے ٹور ٹو پیسز دا ایگریمنٹ ہینگنگ ان دا کعبہ، انہوں نے کعبہ میں لٹکا ہوا وہ معاہدہ جو ہے اس کے ٹکڑے کر دیے. دا ہنگر اسٹرکن بنو ہاشم ور thus able to come back to their homes، اس طرح بھوک کے ستائے بنو ہاشم بالآخر اپنے گھروں کو لوٹنے کے قابل ہوئے. اب آتے ہیں اس کے کویسچنس کی طرف. Who lived for 3 years in the valley؟ وادی میں 3 سال تک کون رہا؟ The master and all his relatives lived in the valley. Who joined the master and his relatives؟ Many of the Muslims joined them. What did the Makkans do؟ The Makkans cut off the supplies to the food and drink to the Banu Hashim. How did the Banu Hashim live؟ They lived on the leaves and roots of trees. What was the condition of the children؟ The condition of the children was pitiable، یہ آپ کے سامنے ہے. اور کویشچن لاسٹ ہے، who took pity on the Banu Hashim؟ بنو ہاشم پر ترس کس نے کھایا؟ some kind hearted Meccan leaders took pity on them، کچھ مہربان دل رکھنے والے مکہ کے لیڈرز نے ان پر ترس کھایا. تو یہ کمپریہنشن نمبر 5 کی ریویژن تھی آپ کے سامنے، یہ آلریڈی آپ کر چکے ہوئے ہیں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریوائز کریں. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کمپریہنشن. اور جو آپ کو پیراگرافس پڑھائے گئے ہیں یہی آج کا آپ کا لیسن تھا.